মালদার মানিকচকের বন্যা কবলিত ভূতনি এলাকায় ঘটল এক মর্মান্তিক ঘটনা। শনিবার সন্ধ্যায় যাত্রী নিয়ে নৌকা পার করার সময় হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল কিশোর বয়সী এক নাবালক মাঝির। জানা গিয়েছে মৃত ওই কিশোরের নাম ছোটু চৌধুরী। তার বাড়ি ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুর এলাকায়। সূত্রের খবর, সে শনিবার দিনভর ভূতনির বন্যা কবলিত এলাকায় টাকার বিনিময়ে যাত্রীদের পারাপার করছিল। সন্ধ্যা 7:30 নাগাদ সে শেষবারের মতো মথুরাপুর ভূতনি ব্রিজের কাছ থেকে বেশ কয়েকজন যাত্রী নিয়ে উত্তর চণ্ডীপুরের খোসবর টোলায় যায়। এরপর সে বাড়ি ফেরার তোড়জোড় শুরু করে, কিন্তু ঠিক তখনই কয়েকজন যাত্রী আবারও তাকে এক প্রকার জোরাজোরি করে ভূতনি ব্রিজের কাছে যেতে বাধ্য করে। ব্রিজের কাছে যাওয়ার আগে মথুরাপুর শঙ্করটোলার কাছে তার নৌকার বৈঠার বাস কোনোভাবে বিদ্যুতের 11,000 ভোল্ট বাহী তারে লেগে যায়। ফলে ঘটনাস্থলেই তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে এই খবর পেয়ে এনডিআরএফের টিম ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং বন্যা কবলিত এলাকায় প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে তার নিথর দেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার সকাল থেকে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভূতনি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সচেতনতামূলক মাইকিং করা হয়। सुबह हमें लगभग 4-4:30 बजे का फ़ोन कॉल आया था अपना BDMO मानिकचक से। यहाँ पे एक ड्रोनिंग केस हुआ है, जिस पे काम करते हुए हमारी टीम यहाँ पर 5 बजे पहुँच गई थी। 5 बजे पहुँचने के बाद यहाँ पे हमने अपने आप तैयारी करी और यूटिलिटी कटअप, मतलब बिजली जो 11,000 की लाइन जा रही थी ऊपर से, उसको हमने कट करने के लिए पावर सप्लाई के लिए बोला अपना IT को। उन्होंने पावर सप्लाई कट करी, पुलिस रैप आया। उसके बाद हम लोगों ने अपनी बोट लेके उस इलाके को सर्च किया और सर्च करने पर हमें जो विक्टिम है उसकी डेड बॉडी हमें रिकवर हो गई। और ये डेड बॉडी, इसका जो नाम बताया जा रहा है छोटू चौधरी बताया जा रहा है, और इसके फादर का नाम है अजीत चौधरी और सनातन टोला का है, और इसकी लगभग एज जो है 19 साल बताई जा रही है। हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली थी एक ड्रोनिंग केस हुआ है। बाद में यहाँ सिविल बता रहे हैं कि यहाँ पे इसको बिजली का झटका लगने से गिर गया और उसके बाद डेड बॉडी इसकी मिली नहीं। 20 दिन से नहीं है, हम यहाँ से लगभग हम जून महीने से यहाँ पर अपने डिप्लॉयड हो रखे हैं। हाँ। मगर जब से ये हालात बिगड़े हैं तब से हम यहाँ पे इस काम में लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम इंस्पेक्टर जहीर अब्बास, 2nd बटालियन NDRF हरियाणा का।